Bɔr Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka fo. Bi ko bɛɛ lajɛlen ni su. Bɔr Tarawele don bɛ ten gɛlɛnni sɔrɔ wo kɔnɔ. Siga t'o la o. Ka hakɛto ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ. Awɔ. Sabu min ye bi e tarata sɔgɔmada in na. Min ye nɛgɛ a y'an sɔsɔ. O tɛ ban baara la. O tuma hali bi an bɛ hakɛto ɲini kɛ. Bɔr Tarawele nin y'an sigilen kɛnɛ kan. Awɔ. Sabu min ye kunnafoni balan ye e jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 don. Tarata o tarata. Ni Ala ye dugu ɲuman jɛ. E ni ne bɛ bɛɛ jɛ ka fɔ ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔna la. Awɔ. O tuma nin y'an sigilen kɛnɛ belebeleba in kan. Baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ. Siga t'o la. Su na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru o bɛ Mamutu Kamara bolo. Nemo Dambele ale tɛnkulen b'a kɛrɛfɛ. Awɔ. E ni ne Bɔr Tarawele jɛ ka fɔ ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔ. Kunnafoni kɛmɛ ka min kɔni da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn. O don. Politiki kuma. Awɔ. Mali lombo lanbalen don. Mali jɔrɔlen bɛ. Mali ko yɛrɛ bɛna laban cogo di. Politiki mɔgɔw ka hakilina ye mun ye. Awɔ. An bɛna nin bɛɛ lajɛlen bara ci. O don. E ko cogo di. K'a fɔ Mamutu ye a ka fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ. O bɛ bɛn. Jɛka pip. Harimɛw ye cɛ ye dɛ. Comment? Cɛ bɛɛ ye cɛ ye. A la samarabatigi o y'a la waraba ye. Ne ko bala cogo bɛ di. Bɔr Tarawele yan'an man tigɛ don an bɛ taa Jaramana radio Fafeke Jaramana n'a lamini bila marabolo kɔnɔ. Awɔ. Dugu 300 ni kɔ nin bɛɛ lajɛlen b'an sɔrɔ Ala ni radio Fafeke sababu. Directeur du programme Eze Ndaw Awɔ. a n'a ka cɛ don an b'u fo. K'a ka fo. Bɔr ne bɛ n tigɛ don joona joona. A don. Azalaye Expresso fasiriba n'o ye Amadou Mahamani. Bɔr Tarawele a ko tirage au sort maa minnu bɛ yen n'u yamaruyala ni ka âge baaraw kɛ. Awɔ. Bɔr Tarawele e ko nin ko in a mankantan don de ye. Sɛbɛnnikɛla ko ale haminen don a jɔrɔn bɛɛ. Awɔ. Sabu a ɲɛ bɛ fiɲɛ dɔ lamali la. Bɔr Tarawele fiɲɛ in a laban bɛ sɔn ka bugu jua bɔ ka taa n'a ye dɛ. A ko Mali politiki maaw Bɔr Tarawele ni maa diminen bɛ bi ejiko la wari u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen bɛ u y'a yira ka fɔ bɛn kɛra min kan jamana tɛ se ka jɔ politiki maaw kɔ. Bɔr Tarawele k'u man ka kɛ kɛrɛfɛmaa ye. Bɔr Tarawele o tuma min kɔni ye politiki maaw ye u ka hakilina kɔni k'a ma ta eji sigiliko la dɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ji in a durudurulen don a ko min ye ji ye n'a lamana Bɔr Tarawele e jɛgɛ kumabaw bɛɛ minɛ a ko ji n'a lamara Bɔr Tarawele min kɔni ye hakilinaw bɛ fara ɲɔgɔn kan. Sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ a ko min ye Mali politikimaw ye u y'a yira k'a fɔ olu kɔni ye majoritew ye minnu bɛ n'olu kɔni ka can kosɛbɛ. Bɔr Tarawele n'u da bɛ file kelen na u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye eji sigiliko ye. Bɔr Tarawele u tun bɛnna hakilina minnu kan o tuma ko minisiri kɔni a bɔra u jigiya kɔrɔ. Ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation Bɔr Tarawele min ye kalafili labɛnni ye i b'a ye k'a fɔ hakilinaw tun farala ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn ye. Ɲɔgɔn ye ye Bɔr Tarawele a bɛ tali kɛ mun sigili kan o de agence indépendant de geste des élections n'an ko a ma dalasurun la EJO. Bɔr Tarawele ale de bɛ na min ye seni nɔrɔ bila ka taa bila DG la. Bɔr Tarawele e jɛrɛjɛkulu kelen kalafili fa n'a ba bɛɛ lajɛlen bɛna jalatigɛ tɔn min fɛ o ye ale de ye. N'a kɛcogo ma ɲa a mankantan tɛ n'a kɛcogo ɲana a kɛra kalafili sanuman ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko gerenkura bɔ tɛ taa wɔyɔkɔ nin y'a siɲɛ gale nin ɲɔgɔnna jɛrɛjɛkulu ka sigi Mali kɔnɔ ni ka kalafili k'a labɛn a ko jɛrɛjɛkulu in ka kan ka sigi ni jɛlenya ye ɲigima in ka k'a la fiyewu k'a daminɛ jamana ɲɛmaayaso la ka taa bila politikimaaw la ka taa bila société civile la maa o maa ko kan ka don a kɔnɔ bɛɛ kan ka don a kɔnɔ lafiya kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma kɛ ni ɲɔgɔn sama-sama ye nka ko a daminɛ bali ɲɔgɔn sama-sama daminɛna dɛ. Sɛbɛnnikɛla ko Amadou Mahamani a y'a yira k'a fɔ min ye Mali politikimaaw ye u ko u bɛna bɔ mankun kɔnɔna la Bɔr Tarawele min b'u kun n'u kan cɛ ni k'u kannabɔ u ko min kɔni ye an ka jamana ye tiɲɛ don an tɛ bɛɛ fanga kɔnɔ sabu min ye coup d'état ye o ye jamana in sɔrɔ maa minnu bɛ jamana in mara la bi o ye sɔrɔsiw ye. Bɔr Tarawele nka ko ɲinɛ kana kɛ dɛ jamana sariyasun baara minnu bɛ ka kɛ o tuma ko donkanw de b'a la hakilinaw de b'a la a ye fɛn minnu dantigɛ k'u bila. Bɔr Tarawele n b'a ye k'a fɔ ko fɛn ninnu ko pan bɛ ka k'u kunna a tun yirala k'a fɔ eji sigiliko la Bɔr Tarawele min ye opposition ka taa bila majorité k'a tɛna se ka sigi olu kɔ abada Bɔr
k'u ka cɛdenw labɛn o tuma sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ u tun y'a hakilina dɔ ta tuguni maa min bɛ kalafili laban tɛmɛnen la min ka mɛriw ka ca ni bɛɛ lajɛlen ye o tuma k'u le kan ka ta k'olu kɛ ɲɛmaaw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ma y'a ko la bilen ko ye u sina k'a kɛ fiyentɔ bere ye ni ka sin ka bɛɛ lajɛlen gosi bere kelen na k'a yira k'a fɔ parti politique fɛn fɛn bɛ an ka jamana in kɔnɔ n'a bɛ t'i jɔ 250 la o tuma k'a ka di maa o maa ye i bɛ se k'i kankɔrɔta sɛbɛnnikɛla ko bɛn tun ma k'o kan fiyewu a tun yirala k'a fɔ minnu ka mɛri ka ca ni bɛɛ ye bɔn tɔrɔ k'olu de kun k'u kankɔrɔta wa baara tun kan ka di olu de ma o disibaw o dɔ ye RPM ye ADEMA URD yɛlɛma ka taa bila kodɛm na Bɔ Jabate naamu yalima a tun ma f'u ye k'u ka bɛnko la ka na lisisi ye wa lisi ko in de kɛra gɛlɛya ye koyi o de y'a to a kɛra loterie ye tan sobo Bɔkari min ye Amadu na Mahamani ye a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye o mɛriko ye Bɔkari o de ma bɛn parti kuraw ma dɛ minnu bɛ n'olu sigira ala ma mɛn min kɔni ye conseil kelen t'olu bolo jango mairie olu kɔni y'a yira k'a fɔ u tɛna jɛn n'o ye bi u tɛna jɛn n'o ye sini o tuma bɛɛ lajɛlen k'i kana bɔ ni maa min garisɛgɛ ye fara ci o tuma olu ka don tɔn kɔnɔ jango bɛɛ tɛna se ka don a kɔnɔna la o tuma o fɔlen tuma min na min ye an ka jamana parti kologirimabaw ye olu ɲigina ni ka funu k'u kɔ kɛ buwa ye k'olu data la bilen k'u ka sabali ko ni sariya tɛ bato olu data la o tɔrɔbere parti politique 250 la o tuma min kɔni 75 olu de y'u ka sɛbɛn kɔni k'o bila ministre ɲɛkɔrɔ o tuma 75 olu fana bɛnna olu fana dɛsɛra ka bɛn ko kan k'a yira k'a fɔ min kɔni ye maa 4 ye u k'o tɔgɔ di bɔgɔtɔrɔ a ma ɲɛ min kɔ ministre fana ko n'aw dɛsɛra ka bɛn ko la o tuma ne bɛna n ka baara k'a jalatigɛ n yɛrɛ ye an b'a kɛ tirage au sort ye ni min garisɛgɛ ye fara ci o tuma o bɛ aw représenter ni tɛ ma deli k'a ye bɛnbaliya tɛ Bɔkari sɛbɛnnikɛla ko min ye tirage au sort min bolodara Bɔkari min kɔni ye maa 4 olu taara maa bɛ se ka fɔ sa maa 8 taara Bɔkari min kɔni ye parti politique belebeleba minnu bɛ yen olu senmaya a la a fɛgɛman olu de yera kɔnɔna la o tuma parti politique belebelebaw ko o tuma ko ni fɛgɛmanw tɛna se ka t'olu niyɔrɔ kuma fɔ abada min ye kalafili kɛnɛ kan k'u ti jɛn n'a ye bi u ti jɛn n'a ye sini min ye ɛsiko ye Bɔkari ko segin bɛ k'a kan dɛ ministre dun y'a yira k'a fɔ baara min kɛra o y'a ban pewu ye o tuma min kɔni ye jamanakuntigi ale bɛna jalatigɛ ni ka sira d'u ma u ka se ka tɛmɛ ni ɛsi baaraw ye jɔyɔrɔ min kalifalen b'u la kalafili ko kan nka min ye ni parti ba ninnu ye u kɛmɛ ka kalinkan min kɛ Bɔkari k'u bɛna bɔ ka bɔlɔn furancɛ minɛ don n'a nataw la fo segin ka k'a ka olu ka cɛdenw de ka ye a ko la ko n'o tɛ ninnu tɛna se ka baara kɛ n'olu tɔgɔ ye boulevard de l'indépendance wa Palais de la culture bɛ yen Palais de congrès bɛ yen bɔlɔn minɛ kɔni an bɛ yɔrɔ min don o ye boulevard de l'indépendance o banna de ayiwa ka Mali to sen na ko ni tɔgɔma ma jɔ bolo fifa ti jɔ ayiwa i sigi hali sini kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Azalaï Express kɔnɔ Amadu na Mahamani ale ka sɛbɛnni don Amadu Mahamani Bɔ Jabate an bɛ a fo tɛ cɛ tan bɛ maa min ni dɛgɛ mini cɛ i ta y'o la ɲagaɲimi ye siga t'o la nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le reporter olu fana y'a sɔrɔ cɛmancɛ fanga bulon ɲɛma u ka kunnafoni di sira fɛ n'o ye primature cellule communication ye a ko kunun ko ntɛnɛn ka bɛn uti kalo tile 29 ma san 2022 n'i y'a ta k'a lajɛ maa min n'o sugandila ka bila Dr Sogɛli Kokala Mayiga nɔ na fɔlɔ n'o ye PM intérimaire ye n'o ye colonel Mayiga ye n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔni a ye Ablaye Mayiga a ye primature maaw n'o ye cabinet maaw ye ko a n'u ma ɲɔgɔn ye wa u ye ɲɔgɔn ye min ye primature jabalaba n'o y'a ɲɔgɔn ye kɛsoba ye o kɔnɔna na min ye ɲɔgɔn ye senfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye directeur de cabinet ye ale kɔni ye kɔrɔfɔta n'o ye professeur Isaka Amadu Sengare ale ye kɔrɔfɔta a y'a jira k'a fɔ min ye Ablaye Mayiga n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye a ka sugandi k'a kɛ premier ministre intérimaire ye o kɔni ko olu bɛ a fo a ka baara la wa sugandili min ni danaya tala ka da a kan ko jɔnwala baara k'a ɲɛna bawo min ye danaya ye n'i y'a ye danaya dala a kan k'a sɔrɔla a yɛrɛ ka muɲu ni cɛsiri fɛ a n'a ka wulikajɔ wa min ye colonel Ablaye Mayiga ye ko a kɔni a nana maa minnu jɛla n'o
n'o ye olu yɛrɛ ye k'u n'a dɛmɛ baara in na baara in k'a kolo ka giri koyi bawo min ye primature baara ye a kɔni a bɛ ministre so bɛɛ lajɛlen taabolo ni k'a maana wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama min ye professeur Isaka Amadu Sengare a y'a jira k'a fɔ ale n'a a ka baarakɛ ɲɔgɔnw u n'a min ye colonel Ablaye Mayiga ye gɛlɛya bɛ fan minnu fɛ o n'a dɛmɛ ka gɛlɛya ninnu ni k'o bunakun ni k'o kunnata wa min ye nɔgɔya fana ye ni dɔ bɛ se ka ji di fan minnu fɛ o n'o cɛsiri k'o baaraw ni k'o boloda min ye colonel Ablaye Mayiga yɛrɛ ye ale min sugandila ka bila fɔlɔ Choguel Kokala Mayiga nɔ na yanni ala ka fari lafiya se Kokala ma n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye i b'a ye k'a fɔ Mayiga ko min ye wulikajɔ ni danaya ye o fɔlɔ bɛ ta ka ɲɛsin maa min ma o de y'an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye ko ale ka nin jɔyɔrɔ sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ koyi jamana in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ani wulikajɔ min sabati bɛ transition faamaw fɛ o ko in bɛɛ lajɛlen kokɔrɔma bɛ se ka don cogo min na ko taabolo in sɛmɛn bɛ nin hakilina ninnu de la wa n'i y'a lajɛ fana a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ko ale ka sugandili ko ale kelen tɛ koyi ko min ye premier ministre intermédiaire jɔyɔrɔ in ye k'a fara ministre de l'administration territoriale de la décentralisation kan ko taabolo ninnu k'a si tɛ sabati fo ka taa sɔrɔ baarakɛlaw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kungilinnaw kɛ kelen ye ka hakilinaw ni ka kɔnɔnajɛya baaraw ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ min ye jamana ye k'a tɛ jɔ n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ dangan min na ko n'an m'an fanga fara ɲɔgɔn kan an b'a la ka fɛn min laɲini ko ale ma d'a la n'a bɛ sɔrɔ koyi ko nka ko n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye ko jamana in k'a bɛ jɔ ko wa ko min ye wulikajɔ ye k'o kɔni sabati bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw yɔrɔ ka ɲɛsin jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka lafiya ma nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a saalo ka bɔ reporter kɔnɔna na min ye cɛmancɛ fanga bulon ɲɛmaa olu ka kunnafoni di sira n'o y'u ka cellule communication ye o y'a sɔrɔ olu fana ka sira Bakari Tarawele joona ne bɛ n tigɛ don Mali tribune nɔ sɛbɛnnikɛla n'o ye Ibrahima Ndiaye a ko an ka taa Bamakɔ mairie-ba la Bamakɔ maire-ba Bakari Tarawele ale tun ye maa welelen kɛrɛnkɛrɛnnen ye jɛmukan dɔ bɛ ORTM na n'o ye a bɛɛ di Bakari Tarawele ni ka sigi ni ka ɲininka tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca Bakari Tarawele min ye jɛmukan ye k'a déplacer ka bɔ Kɔmuso ni ka taa n'a ye Bamakɔ mairie-ba dukɔnɔna la Bakari ko de bolodara o bolodara don jumɛn min ye nin utukalo tile 26 ye a ko mairie baarakɛlaw ka taa bila Bamakɔ dugutigilakaw Bamakɔ a mara ɲɛmaw Bakari Tarawele nin bɛɛ lajɛlen bɔra ni ka na kɛ seereya ye Bamakɔ maire-ba o tuma ale bɛna ɲininka a ka hakilina caman na nka min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye min bɛ a nin kan a y'a jira k'a fɔ baroda ka ko ka sabu o de Bamakɔ bɛɛ lajɛlen haminako ye n'o ye sanuya ye Adama Sangare Bakari Tarawele ɲininkali taara ni ka sɛgɛrɛ wari a y'a jira k'a fɔ ale de ye Bamakɔ maire-ba ye Bamakɔ latigɛ Bamakɔ bɛ se ka kɛ Bamakɔ ville moderne Bamakɔ min ye Bamakɔ ville propre ye Bakari Tarawele ko y'ale ka sogokan de ye a ka gɛlɛn dɛ ko fɛn dɔ bɛ yen a ka gɛlɛn nka k'a bɛ se ka kɛ a ko bolodongɔnin kelen o tɛ bɛlɛ ta Bakari Tarawele n'i ye Bamakɔ lajɛ Bamakɔ kelen bɛ komi jamana dɔw jama min b'a kɔnɔ a ka bon ni jamana dɔw ye farafinna Bakari Tarawele n'i y'a la nafasɔrɔ sira minnu b'a kɔnɔ o ka bon ni jamana dɔw ye a ko Bamakɔ hakilinaw de kan ka fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ bɛ se ka kɛ cogo min na ɲɛmaaw sago Bamakɔkaw yɛrɛ sago ye Bakari Tarawele ko de jateminɛ miirina o tuma o de bɛ ka boloda kura ye nin waatiw la a ko dɔ kɛra dɛ nka dɔ wɛrɛ bɛ kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko janko an bɛ samiya kɔnɔna min na min ye jinɔgɔ sumajugu ka taa bila ɲamaw la ni y'olu folofololiw ye kari kɔnɔnaw la n bɛ da foroba n'o y'an bɛɛ lajɛlen ja ye Bakari Tarawele jɔ ye jɔn ka baara ye min ye maa caman ye maa minnu bɛ yen ni faso kanu t'u dusukun na san finna ji de bɛ ka walankata k'a cɛ ni ka taa bɔ a kɔnɔ o tuma k'a bɛ taa yɔrɔ jumɛn na k'a bɔ i ka da la ni ka taa bila dɔ ka da la Bakari Tarawele ko bɛ jamana nɔgɔ ko fɔ o bɛ jamana na segin kɔ o tɛ fasoden ɲumanya baara ye k'an ka kɛwalew man ka kɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamakɔ maire-ba ko a ko gerenkura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ a ko min ye bolodiɲɔgɔnma baaraw ye Bakari Tarawele o dɔ wulilen bɛ sen kan min ye Valence ye n'o bɛ Espagne jamana ko fɔ min ye olu fana ka maires ye Bakari Tarawele ka taa bila u ka nafolotigiw la Bakari Tarawele min kɔni ye tigɛdiɲɔgɔnma baara dɔ o sɛbɛn
sɛbɛntiyara min kɔni ye cɛdenw ye ka taa Espagne ka taa k'u jateminɛ baara kura minnu kan ka boloda Mali ni Espagne cɛ Boubacar Traoré min ye dagabana mansinw ye n'olu kan ka na ɲama usine sigi jamana in kɔnɔ min ma deli k'a kɛ fɔlɔ k'o de projet bɛ sen na Adama Sangare ko k'a bɛ kɛ ni Ala ni kira sɔnna ma Boubacar Traoré ɲama usine min kɔni ye ɲama ye k'a ta k'a tɛntɛn ni ka engrais bɔ a la k'a ta k'a tɛntɛn min ye a nɔgɔw ye k'o gosi k'o kɛ dali k'a ta k'a tɛntɛn Boubacar Traoré min ye a nɔgɔw ye k'o ta k'o kɛ karo ye Boubacar Traoré walima a tɔ k'o ta k'o kɛ courant ye min bɛ mana an kunna a ko nin bɛ boloda diɲɛ jamana caman a ko a bɛ nafolo de kofɔ nka min ye nafolo min kan ka don a miliyari kasabi ka ca o ntanya bɛ an ka maiриba bolo min ye partenaire kura minnu filɛ n'o ye espagnol ye u ye jateminɛ kɛ Boubacar Traoré ko don n'a nataw la sigikafɔ bɛna kɛ Boubacar Traoré min ye jamana yɛrɛ kan k'a bolo da kun ka min bɔ ka da sabu min ye partenaire ye u bɛ dɛmɛ o dɛmɛ boloda i yɛrɛ ka kunkurunin o bɛ yaala a ko min kɔni ye TDRL ye Boubacar n'o ye taxe de développement local ye a ko jamanadenw kan k'o de sara maa kelen darasi 600 san kɔnɔ n'o kimirula ɲɔgɔn kan o de bɛna kɛ sababu ye ni ka maiриba ka hakilinaw sabati nka min kɔni ye bɛɛ lajɛlen dugu in kɔnɔ an b'o mun an kɛrɛ la an mago t'o la an t'o sara an bɛ tila k'a fɔ ko dugu nɔgɔlen don muru daga go sogo ka pasa sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Ibrahima Ndiaye ye a ko siga kɔni tɛ min na Boubacar Traoré min kɔni ye baara ye n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ ni nafolo min ye min ye ɲɛmaa y'u jigi bɛ dugudenw de kan a ko dugudenw kɔni u mago tɛ dugu a yiriwa la Boubacar Traoré ko dugu bɛ se ka taa ɲɛ cogo di ni dugudenw m'u bolo don u kun u kan ka min bɔ ka di sariya kɔnɔna la u kan ka ɲɛmaaw dɛmɛ ni hakilina min ye Boubacar Traoré ko foyi tɛ ɲɛnabɔ dɛ Bamakɔ maiриba a ko ale jigi ka ɲi kosɛbɛ ni projet in na l'administration territoriale de la décentralisation wari k'u taara bonya d'a kan a nisɔndiyara ni ka bɛn n'u ye k'ale ka dɛmɛ b'u yɔrɔ fɛn fɛn kan ka kɛ jamana fɛ Boubacar Traoré ko tɛna kɔli abada a na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ni projet kura min n'a kan ka na jamana kɔnɔ n'o ye ɲama usine ye Boubacar Traoré jan ko a kuma in mɛnna senna ten sa a ka se ka waleya an ka faaba kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali Tribune kɔnɔ Ibrahima Ndiaye ale ka sɛbɛnni don Ibrahima Ndiaye ka fara Mali Tribune fasilojɛkulu kan wajaba t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau indicateur du renouveau Y Dumbuya nin ye a ka fasiri ye ko an ka taa Kulukoro dɛ min ye hôpital régional kura min n'o birikiden kun da la ko yalima k'a ko k'a bɛ dangan jumɛn na ni ye ko ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ye anw ka jamana ɲɛmaaw fɛ u bɛ wulikajɔ la kɛnɛya ko a bɛ se ka don bala cogo min na jamana den kelen na bɛɛ lajɛlen ka se ka furakɛ k'a to i sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ i ma mobili ta k'i kunda faaba ka n'o ye Bamakɔ ye n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye wulikajɔ ye a ɲɛsin bɛ hôpital régional de Kulukoro ma wa n'i y'a lajɛ a birikiden fɔlɔ o dala ka bɛn février kalo dɔ o tile 11 san 2021 wa dala maa min fɛ a donni kama o de fana kun ye ministre de la santé ye n'o ye Fanta SCB ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ maa min bɛ bibi in na n'o ye Jaminatu Sangare ye ale kɔni bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen na dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen ni minɛnko bɛ u la minɛn bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ani yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye sigidaw ni kinw ye n'olu ni dɔgɔtɔrɔso fana ka kan dɔgɔtɔrɔso ka jɔ ni ka di u ma wulikajɔ o sabati bɛ Jaminatu Sangare fɛ ka ɲɛsin ni hakilina ninnu ma wa n'i y'a lajɛ a kɔni a ye munumunu salo kɛ hali n'a sɔrɔla baara ninnu nun dolen kɔ février kalo birikiden fɔlɔ dalen février kalo tile 11 san 2021 i b'a ye k'a fɔ bisi basa kun nana don kow la koyi bawo min ye hakilina in n'o ye yɔrɔ in jɔli ye labitaniso in a jɔli tala k'a di entreprise min ma n'o ye Anta construction ye olu kɔni ye baara kɛ u sago n'u dunga na wa n'i y'a lajɛ u ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ waasa bɛnkan min n'u bɛ jamana faamaw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'u ka cakɛda ye o bɛnkan bɛ se ka timɛ cogo min na nka kɔsada fɛ i b'a ye k'a fɔ kɛnɛyaso in n'o ye hôpital régional de Kulukoro ye o kan ka jɔ yɔrɔ min na dɛ ko siraba belebele dɔ de kan ka bɔ labitaniso in kɔfɛla la ni ka se k'a contourner o contournement in dɛ siraba dilannaw o bɛ expression o bɛ a dɔn o contournement kɛtɔ la e ko o ma dɔ ta fiyɛ min n'o kun t'a mɛn ko wali ko dɔgɔtɔrɔso in k'a bɛ jɔ o sanfɛla la o kun ye dɔ ta o la koyi wa minnu bɛ yen n'o ye société Anta construction ye olu wajibiyala sa ka fara
ingénieur ka kulu o min dɔgɔtɔrɔso bɛ kulu bɛ dɔgɔtɔrɔso ni fa min jɛ ka se ka dɔ walo ka bɔ kulu la waasa fiyɛfiyɛ min n'o dɔɔnin ta la siraba in fɛ ka sabu kɛ contournement ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kulu fan fɛ ka fara fiyɛfiyɛ in kan n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye Jɛminɛtu Sangare ye a bɔra Kulukoro a tɛ waati jan bɔ bawo utikalo tile 25 a ye munumunu salo kɛ ani délégation belebele u taar'u ɲɛ jɔ yɔrɔ kofɔlen in na Kulukoro kɔnɔna na wa a jirala fana k'a fɔ min ye nin labitaniso in ye a n'a jɔ hakilinaw kun kɛn bɛ ka fɛn min sabati n'o ye bɛnkan ye o de ye kalo 24 ye wa nin labitaniso in n'i y'a ta k'a lajɛ n'a jɔla Kulukoroka bɛɛ lajɛlen na lafiya sɔrɔ nafolomugu min bɛna don a ko da fɛ i kilo dayɛlɛ min ye sefo wari miliyari 12 ye ani miliyɔn 19 o de bɛna don a ko da fɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔni ani labitaniso hôpital régional caman bɛ yen a n'olu tɛna kɛ kelen ye koyi bawo a bɛna jɔ fiyɛfiyɛ min kan o ye hectare 15 ye o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ni Jankoro ye maa sɔrɔ hélicoptère jigiyɔrɔ i b'a fɔ i b'a ye sinimaw na cogo min na o jigiyɔrɔ bɛ dilan a sanfɛla la o fana bɔlen kɔ min ye jinɔgɔ ye k'a fɔ ko labitaniso ka jinɔgɔ k'a na kolonkolon ka don maaw senkɔrɔ ka walima ka woyo ka don Kulukoroba kɔnɔna na o bɛ dabila o bɛ lasago yɔrɔ la k'a ji furakɛ k'a banakisɛw bɔ a la hali n'a ma ɲɛ k'a na kolonkolon sa ka taa ba fɛ o b'a sɔrɔ a microbe o bɛɛ lajɛlen faga la wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Kulukoro maire ye n'o y'a commune urbaine maire ba ye Bakɔrɔba Kanɛ Bakɔrɔba ko ministre ka nin taama ka kunda Kulukoro kan ka taa labitaniso in lajɛ ka fara dugutigilakaw kan ani min ye Kulukoro maabaw ye k'o kɔni k'a kɛra nisɔndiya belebele ye ko wa ko nin labitaniso in jɔli k'a bɛna kɛ sabu ye ka lafiya da de ta ka ɲɛsin Kulukoro sigibaw ma wa ko n'i y'a lajɛ k'ale kɔni bɛ fɛn min fɔ o de ye ingénieur bɛ baara min na k'olu de k'u teliya ko in fɛ kosɛbɛ bawo min ye an ta construction ye olu kɔni ye layiru di ministre ma n'o ye Jɛminɛtu Sangare k'a fɔ ko min ye a tɛmɛ sɔɔni min ye labitaniso ye k'a na jɔ ko k'a ban pewu wa laɲini minnu kɛn bɛ a kɔnɔna na i n'a fɔ n datula makaama minnu n'a kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen na ye a kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na Y Dunbiya a ka fasiri Bɔkari Tarawele hali bi bɛ ko min na o fɛnɛ ma ban siga t'o la ne bɛ n tigɛ don ko kura le rayon sɛbɛnnikɛla n'o ye Modi Ganega marakakɛ Bɔkari Tarawele a ko juma tɛmɛnen min ye hôtel Radisson min ye Sheraton kɔrɔlen Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ belebeleba dɔ tun bɛ yen n'o ye Nuit de Kewale Award Bɔkari Tarawele min ye sɛbɛkɛlaw ye ŋanaminɛ ŋanaw Bɔkari Tarawele ni k'olu wele u ka domaine kɔnɔna la maa minnu tɔgɔ ye kɔw tigɛ ka baw tigɛ minnu ye baara kɛ jamana ye k'a kɛ jamanadenw ye Bɔkari Tarawele u ye olu wele ni k'u laja sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Modi Ganega ye a ko cɛ belebele dɔ bɛ yen n'o de ye Ibrahima Jawara Damangile Bɔkari Tarawele min ye sɛbɛnnikɛla ye a y'a jira k'a fɔ Ibrahima Jawara welelen ni ka médaille ta k'a d'a ma min ye trophée k'o ta k'o d'a ma Bɔkari Tarawele ko n'o tun ma kɛ maaw tun bɛ se k'a fɔ sa ko nin ko in kɔni u ye a kɛ tɔ ka jɛ ye Bɔkari Tarawele o kuma a taara k'a di maa min ma k'a n'a ka kan tiɲɛ yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye sogo di maa ma dibi la i b'a sifa fɔ a ye a ko jɔn yɛrɛ ye Ibrahima Jawara Damangile Bɔkari Tarawele i b'a fɔ ko PDG Ibu Group min ye Ibrahima Jawara a bangera Banɲagara mai kalo dɔ tile 8 san 1970 a ko min kɔni siyamu don o de ye maraka ye Bɔkari Tarawele ni marakaya fɔra an ka jamana in kɔnɔ i hakili bɛ jigin bannaw la sabu a fantan man ca Bɔkari Tarawele min ye tunga ye ka don ba la i b'a fɔ ko marakaw maa minnu taara nafolo cɛ ka na tunga fɛ maa fɔlɔfɔlɔ marakaw de taara nafolo cɛ ka na n'a ye Bɔkari Tarawele fo bi hali bi tunga a nujuru b'u bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko Ibrahima Jawara a ka siya ka dɛ n'o ye marakaya ye Bɔkari Tarawele jamana in kanu bɛ a dusukun na a kɛra sababu ye Bɔkari Tarawele ni ka wulikajɔ caman caman kɛ o kuma k'a bɔra du min kɔnɔ Bɔkari Tarawele ala barika la min ye sɔrɔbatɔ du don Bɔkari Tarawele o kuma a yɛrɛ wulila o kuma fata o bata ko yɛrɛta o de ɲɔgɔn tɛ Bɔkari Tarawele a wulila ni ka kologirinya Bɔkari ni ka baaraw daminɛ Bɔkari ka baaraw daminɛ kelen kelen Bɔkari Tarawele min ye sɛnɛw ye ka taa bila masɔnkɔrɔ baaraw la Bɔkari Tarawele a y'a yira k'a fɔ il y a pas de sous-métier baaralankolon tɛ yen maalankolon de bɛ yen a tɛ ɲigin baara la a tɛ jɔn baara la a tɛ ɲigin wari la a tɛ jɔn wari la
sɛbɛnnikɛla ko a ye nin fara fara ɲɔgɔn kan Bubakari Traoré ni ka wuli ni ka taa Asie jamana la Bubakari Traoré ka munumunu salo boloda min ye san 10 bɔɲɔngo ye a y'o de boloda Asie Bubakari Traoré min ye sɛbɛ sira ye u y'a ye k'a fɔ nin ye kamalen dɔ ye n'o ye maliyɛn ye Bubakari Traoré ni dɛmɛ ka kan maa minnu bɛ yen n'u ɲɛ b'a la sɛbɛ sira kɔnɔ Bubakari Traoré k'a ni maa caman de ɲɔgɔn sɔrɔ a ka kungɛnɛya a ka hakilina Bubakari Traoré a ka maasɛbɛya o kɛra sababu ye Bubakari Traoré ani maa caman de ye tɛgɛ di ɲɔgɔnmaya baaraw boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko ni mɔgɔninfin ka kungilenna ka ɲi Bubakari Traoré foyi tɛ min bɛ bali ka hadamadenya la a ko min ye Ibrahima Diawara ani hakilinaw caman de bɔra Asie jamana la Bubakari Traoré san 10 tɛmɛnen kɔ ni ka kɔsegin boloda sabu a ko jirikuru mɛn o mɛn ji la a tɛna kɛ bama ye ale ye maliyɛn de ye a ye maraka ye Bubakari Traoré de jamana in kanu b'a dusukun na a tɛna se ka to tunga fɛ kuda ye a ye dɔrɔmɛ 2 min sɔrɔ a kana jamana in kɔnɔ joona ka n'o yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko a nana Bubakari Traoré ni kana baaraw boloda a ko sigi tɛ maa sɔn Bubakari Traoré min ye wulikajɔw ye a y'o boloda i b'a ye k'a fɔ ni ka usines dayɛlɛ i tulo kɛrɛbɔsigi sɛbɛnnikɛla ko n'i ye Ibrahima Diawara a ka usines lajɛ a bolonɔw lajɛ a ko a fɔlɔfɔlɔ o de ye usine Stone usine Stone tɛmɛnen kɔfɛ min ye Builders o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Diawara Solar o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Malien Aero Compagnie o fɛnɛ kɔfɛ min ye Belala o fɛnɛ kɔfɛ min ye Kiers Jaweya o fɛnɛ kɔfɛ min ye Birikoko Golden Mine o bɛ damanda ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko Bubakari Traoré n'i ye nin lajɛ nin ye baarayɔrɔ belebelebaw de ye maa minnu bɛ nin baarayɔrɔ kɔnɔ maaninfin yirikaw de don Bubakari Traoré dunanw bɛ yen faso malidenw bɛ yen nka ko n'i ye nin baarayɔrɔw lajɛ jamakulu min ka ca n'a bɛɛ o de ye faso malidenw ye a ko min kɔni ye nin baaraw ye Bubakari Traoré Mali tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a y'i bolo maana bɔ ni k'a ɲɛsin farafinna yɔrɔ caman ma i n'a fɔ Konowari a ka cɛdenw bɛ yen a bolonɔ bɛ yen min ye Konowari gouvernement ye a n'o bɛ baara caman boloda Guinée a ka cɛdenw bɛ a bolonɔ bɛ yen Congo Brazza a ka cɛdenw bɛ a bolonɔ bɛ yen Mauritanie Bubakari Traoré Niger a fɔ min ye sous-région in bɛɛ lajɛlen ye i b'a fɔ ko Ibrahima Diawara Damangile Bubakari Traoré maa min bɛ ka baara kɛ a bolo kabini maa 1 maa 2 maa 100 maa 200 maa 300 400 fo maa 500 ani ɲari o bɛ maa min bolo Bubakari Traoré k'o tɛ maa ɲini ye jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Ibrahima Diawara Damangile ani bonya ka kan a ko a bolo mana don ko la o bɛ kɛ sababa ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye jiko ye ka taa bila siraba ko ka taa bila min ye dagabana so belebelebaw joli ye Bubakari Traoré o dɔrɔn tɛ a ko n'i ye jateminɛ fɛnɛ kɛ a ko Ibrahima Diawara Damangile Bubakari Traoré a ye projet ba caman bɛ yen a ye nin bɛɛ lajɛlen boloda min ye damandingɛ siraw ye a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ an ka jamana in kɔnɔ a ko n'i y'a lajɛ Bubakari Traoré a a bɛna fɛn o fɛn kɛ Bubakari Traoré k'a fɔ k'i bɛ tila ka segin a kan wa a ko kuma t'a la koyi n'a ye baara kɛ ka ban i b'i da ka sunɔgɔ entreprise caman bɛ yen n'olu ye baara kɛ i bɛ maa wɛrɛ wele Bubakari Traoré a bɛ taa min kɔni baara entretien wɛrɛ kɛ a ko o tɛ Ibrahima Diawara ale ka entreprise ka baara la dɛ sabu ale yɛrɛ de b'i waranga Bubakari Traoré ni ka jigin maaw nɔfɛ fo dingɛ kɔnɔ a mana kɛ fɛn o fɛn f'a ka k'a sago ye n'o tɛ a tɛ dabila sɛbɛnnikɛla ko Bubakari Traoré n'i y'a lajɛ Ibrahima Diawara Damangile Bubakari min ye nin entreprise belebelebaw ɲɛnamali kɔfɛ a nana sigi k'a miiri ni ka jateminɛ kɛ min kɔni Mali a bɛ degun dɔ kɔnɔ nin y'o san damadɔ ye a ko bolodingɔni kelen tɛ bɛlɛ ta Mali ɲɛmɔgɔ ka na sigi k'u lajɛ Bubakari Traoré an bɛɛ ye jamanaden ye an bɛɛ kan ka kɛ kɛlɛkɛcɛ ye a ye tɔn dɔ sigi k'o tɔgɔ dɔ ko Malien tout court MTC Bubakari Traoré a don in kama malidenw an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan diinɛ ko t'a la siya ko t'a la i bɛ kɔnɔna i bɛ tilebi o t'a la Bubakari Traoré an k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye anw de fa tiɲɛ ye n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ ye n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ ye munna an tɛ bɛn san k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka min kɛ Maliko la an k'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ye Mali mɔmɔ k'a yala k'a daminɛ Kayi fo ka taa bila Tawudeni a ma maa bɔ maa la a ka dɛmɛ n'a ka hakilina ɲuman bɛ se ka ta ka maaw ma sɛgɛrɛ Bubakari Traoré o si de ma bali a y'a jira k'a fɔ hali bi min ye Modi Ganiga ye a ko min ye patronat ye n'o ye patron olu ka yɔrɔ CNPM ye Bubakari Traoré gɛlɛya nana don yen na u ye transition jɛrɛjɛkulu dɔ sigi Ibrahima Diawara Damangile a yirala k'a fɔ n'o transition kɔni sigira ka sɔrɔ a t'o la ko ye nan kɔkɔntan ye fa da ka don la o di duman di dɛ
patron ka yɔrɔ de ye Bɔkari Tarawele ni hakili jiginna la k'a fana sen ka don ko la Bɔkari Tarawele maa minnu y'o kɛ u ye hakili ɲuman baara kɛ min ye Ibrahima Jawara Damangile a sen b'o fana la an bɛ don min na ko bi a ko koba caman bɛ jamana in kɔnɔ Bɔkari Tarawele i bɛ min kalama wo i tɛ min kalama wo Ibrahima Jawara Damangile a sen b'a la a ko min kɔni ye juma tɛmɛnen ye Bɔkari i b'a ye k'a fɔ magazine kɛwale people maaw ye u ye u ka tako 7 o kuma u ye trophée ta ni k'o ta k'o d'a ma ko san 10 laban k'a daminɛ 2012 ka na bila 2022 o kuma ko entrepreneur mun ye ŋanaminɛ kɛ min ka baara ɲana ni bɛɛ ta ye Mali kɔnɔ ni san 10 laban ye cɛ tɛ muso tɛ Ibrahima Jawara Damangile ha Ibu groupe baara ɲuman ka di sa Bɔkari Tarawele Ibrahima sɛbɛnnikɛla ma min sɛbɛn ka faro kan a bɛ hinɛ a bɛ makari jamana in ka d'a ye de wa baara de ka d'a ye a bɛ min kɛ baara la o de ka ca a bɛ min kɛ daga sunɔgɔ la sunɔgɔ tɛ maa sɔn ko ye an ka baara kɛ dɔrɔn a baara ta ni ma sunɔgɔ fana a ma ɲi dɛ nka an ka baara kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ rayon kɔnɔ Modi Ganega ale ka sɛbɛnni don Modi Ganega ka fara rayon maaw kan wajaba t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ko tɛ jo tɛ maa ni dugumɛnɛ cɛ sigiyɔrɔ furankajɛ ko ɲuman kɔ kosɛbɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indicateur du renouveau ko jɔnni b'a fɛ ka min ye SOMAGEP directeur général ye ni k'a co a cɛn dɛ min ye Dramane Kulubali ye min ye wulikajɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ Dramane Kulubali a tun bɛ ɲɛmaaya la cakɛda min kunna fɔlɔ o de ye EDM ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ka baaraw waati min na a bɛ fɛ ka baaraw yɛrɛ ninnu don ni u nana cɛ ka bɔ yen k'a furan ka bɔ o ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la min ye SOMAGEP ye n'o ye société malienne de gestion de l'eau potable ye o kɔni u y'a sugandi ni ka taa bila o ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la wa sefura dama ye ka na bugɔ sisan la i b'a ye k'a fɔ baarakɛlaw hami ye fɛn o fɛn ye e ko Dramane hami tɛ o ye wa min ye Dramane Kulubali ye SOMAGEP directeur général a kɔni hamina min bɛ a la jamanadenw ka ji sanuman sɔrɔli kɔfɛ baarakɛla minnu bɛ n'olu b'a bolo baara la ni ale b'a fɔ a ye taa yanfɛ walima a ye segin yanfɛ ale kɔni a ka hami ye fɛn min ye olu ka se ka bila baara kɛcogo minɛn ɲuman kɔnɔna na o hami bɛ a la kɔsada in na n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔw kɔni sabati bɛ maa dɔw fɛ minnu n'olu b'a fɛ ka Dramane Kulubali n'u b'a fɛ ka kɔni k'a to a cɛn cakɛda in kɔnɔna na bawo n'i y'a lajɛ min ye cakɛda in yɛrɛ maaw ye n'i y'a hakɛ lajɛ n'o ye SOMAGEP baarakɛlaw ye a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan maa 1600 ani 84 wa n'i y'a ta k'a lajɛ kɔsada in na Dramane ye hakilinan dɔ de ta baarakɛla minnu bɛ yen ni bolimafɛn tɛ u bolo n nana retard la k'a sabu kɛ bolimafɛndanya ye Dara ko min ye moto ye dɛ o na ta ka d'i ma contrat bɛ kɛ ni cakɛda ni ɲɔgɔn cɛ san 3 o bɛ di i ma n'o san 3 dafala moto o bɛ bila e ka bolo kan wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ wa moto dilen kɔ i ma kalo o kalo min ye taji ye 4000 o bɛ tani ka d'i ma n'o ye 20 000 francs CFA ye o fana bɔlen kɔ yen moto entretien kalo o kalo min ye 3400 ye 17 000 francs o bɛ tani ka d'i ma kɔsa ni san 3 dafala o kɔni e ni cakɛda tɛ ɲɔgɔn ye sira la tugun bawo moto o bɛ kɛ e ta ye o ye moto bɔlen SOMAGEP taya la wa Dramane ko maa minnu bɛ yen sa n'olu ka contrat n'olu kɔni dafala olu kɔni de bɛ k'a jigin halisa min ye kalo o kalo 4000 n'o ye taji ye o kɔni k'o de ka bɔ SOMAGEP wagande kɔnɔ ka di u ma frais d'entretien n'o ye 3400 ye 17 000 francs CFA o fana ka continuer ka di olu ma kokura o taabolo min filɛ nin ye Dramane Kulubali ko k'ale tɛna jɛn ni o ye bawo o nafolo min n'o musaka bɛ bɔ ni ka di ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan san o san min ye sefo wari 700,000 ye a bɛ bɛn o de ma wa n'i y'a lajɛ kokura min ye moto ninnu yɛrɛ san wari ye ka di moto dilan maa 1000 ani maa 60 min ma n'i y'o ka kɔrɔfɔ fana ta ni k'a lajɛ o moto yɛrɛ musaka o bɛ t'i jɔ sefo wari 400,000 ani 72 ma n'i y'a lajɛ Dramane ko taabolo minnu filɛ nin ye maa minnu b'a fɛ olu kɔni san 3 kɔfɛ moto kelen kɔ segilen kɔ i taya la ka bɔ SOMAGEP ka bolo kan n'i b'a fɛ kɔni wari de ka ta ni k'a d'i ma ko wari t'ale bolo ka d'u ma n'u kɔni b'a fɛ ka kabanɔgɔ jigin kabakolo jigin dugukolo sanfɛ u bɛ fɛrɛ k'o kɛ n'o tɛ min ye SOMAGEP ka textes ye n'o ye a jo sariya sɛbɛnw ye ale kɔni b'o de nɔfɛ o kɔnɔko de bɛ lawaleya wa k'a fɔ k'i bɛ taa bisi basa wɛrɛ don baarako la min ye baarakɛla tɔw ye ni k'olu lamuruti walima e bɛ kɛ sabu ye ka baara ni k'a don bisi basa la maaw ka ji sanuman sɔrɔli ni ka o don o kunbalan na ko min mana bɔ o la min ye
somajebu jo sariya sababu ye olu fana bɛ fɛn minnu maana o la ɲagili berela o na ta ni ka ɲɛsin ma Daramani ko min ye maa 1683 u bila an bɛ kadara min kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen k'i ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɛni yɔrɔ fi wa min ye moto ko ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko moto na san ni k'a di cɛkɛlaw ma somajebu kɔnɔna na maa minnu ka san 3 dafala ni contrat kun b'o ni somajebu cɛ olu kɔni ta banna la a tɛ minnu bolo a bɛ di olu de ma wa min ye san 3 fana n'o dafala min ye musaka min n'o bɛ d'i ma kalo kalo n'o ye carburant n'o ye taji ye 4000 kalo la walima 7400 moto entretien o kɔni o bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ ni ye sɛbɛn min n'an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na DT a ka fasiri don kuma kaɲi Bɔkari Tarawele k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛ su la sabu min ye bi sɔgɔmaden na ye kunnafoni bala ma se ka lase sabu min ye nɛgɛ o y'an sɔsɔ hadamaden ko don o kuma su na an bɛ direct lajɛ ka fɔ kumasoba in kɔnɔ Mamutu Kamara ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la o kuma an bɛ taa Mamutu fan fɛ an bɛ dɛgɛni min ne bɛ n tigɛ don joona Bɔkari min ye an ka taa commune rurale de Tiɲɛfala Bɔkari min ye Tiɲɛfala ale bɛ Kulukoro ale marabolo kɔnɔ Bɔkari Tarawele dugu min bɛ n'o ye Fugadugu Bɔkari Tarawele a dugutigi ka taa bila a laadala ɲɛmaw Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ u ye lajɛ belebele kɛ lajɛ in a kɛra ka ɲɛsin dugu yɛrɛ kunkanko ma min ye commune rurale de Tiɲɛfala i b'a ye k'a fɔ k'u da don lahela la Bɔkari Tarawele u fa dugukolo waleya dɔw taara ni ka dugu sɛgɛrɛ min tɛ dugutigilakaw ni dugu marabaw ka hakilina ye min tɛ dugudenw ka hakilina ye Bɔkari Tarawele u tɛna se k'u sigi ka kow tiɲɛtɔla lajɛ n'u m'u da don a la Bɔkari min ye Fadugu don Fadugu ale tɛ tunɔmada sɛbɛnnikɛla ko a y'a yira k'a fɔ min ye Fugadugu ye dugutigi kɔni a ye dugudenw fara ɲɔgɔn kan ni ka bɛɛ lajɛlen lamɛn min b'a kun n'a kan cɛ k'o fɔ maaw ye ka maire fana wele Bɔkari Tarawele k'a yira k'a fɔ n'o ye Tiɲɛfala commune maire ye k'a yira k'a fɔ waleya dɔw kɛra dugu kɔnɔ Bɔkari Tarawele joona u k'a ko ɲɛnabɔ yan'a ka taa ka dan kɛ waleya in bɛ tali kɛ mun ni mun kan o de ye u fa dugukolo min fiyɛfɛlen n'o y'u ta ye Bɔkari Tarawele kabini kunun na sini dugukolo min b'u bolo n'u ka maakɔrɔbaw ye baara kɛ n'u tɔgɔ ye Bɔkari Tarawele ka n'a bila fo bi la i b'a ye k'a fɔ u ka dugu marabolo a ɲɛmaakɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye sous-préfet Bɔkari Tarawele ale kɔni tɛ bilen nka a taara Bɔkari Tarawele taabatɔ tɛ ɲuman kɛ n'o ye Esakuba Madi Danbele ye i b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ san 2012 ka taa bila 2018 Bɔkari Tarawele ko a ye sariya dɔ ta ni ka olu ka dugukolo ka tigɛ Bɔkari Tarawele k'a feere maaw ma waati min kɔnɔ ni jamana yɛrɛ kɛn bɛ ka se ka dugukolo feere ka don bɛrɛ la a kuma kana fɔ jango a waleyaw ka kɛ a ko sous-préfet mun na a ye a dafa mugujala na n'a ɲiginji t'a da kɔnɔ Bɔkari Tarawele ni ka wulikajɔ kɛ ni ka yɔrɔw ka tigɛ ni ka dɔw di maa ma minnu bɛ kɛ so ye ni ka dɔw k'u di maa ma minnu bɛ kɛ forow ye Bɔkari Tarawele o kuma min ye dugutigi ye k'a bɛ min ta ka dugudenw sɛgɛrɛ o de ye joona maaw ma ko de yɔrɔ sɔrɔ sous-préfet ale bolo kɔnɔna la k'a daminɛ 2012 ka taa bila 2018 Bɔkari Tarawele o kuma k'u ka wuli n'u ka sɛbɛn ye u ka taa dugutigi fɛ n'o ye Fugadugu dugutigi ye u ka sɛbɛn kopi Bɔkari Tarawele waati kɛrɛnkɛrɛnnen u kɛn bɛ k'o de boloda k'a yira k'a fɔ min kɔni ye kalo 2 ye n'o kɔni tɛmɛna Bɔkari Tarawele maa o maa bɛ k'e de kɔni birilen b'i ka foro kunna walima i b'i ka so kɔnɔ min y'u ka yɔrɔ la o kuma ko yɔrɔ fu de b'i bolo dɛ sabu kulu kɔni ye wulikajɔ de kɛ u bɛna bɛɛ lajɛlen taraki k'a bila u ka bolo kan ko sabu k'u ma sɔrɔ tiɲɛ kan u ma sɔrɔ sariya kan a kɛra ni ka puruti ka b'olu bolo comment n'a ye ko se maaw ma o ko sera dɛ o t'a yɔrɔ ɲini joona n'a sɔrɔ o ye wari sara a ye a k'u ka wari lasegin sɛbɛn mun b'u bolo kana n'o ye kuma in b'o de kan fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele maa o maa bɛ kalo 2 kɔni o ye tile 60 ye k'a daminɛ min ye nin utukalo tile 29 ka taa bila octobre min ye novembre kalo ye Bɔkari Tarawele ni maa min ma ye o kɔnɔna la i ka da la k'a fɔ ko papier lankolon de b'i bolo so min b'i bolo Fugadugu foro min b'i bolo dugutigi n'a ka jama dugudenw Bɔkari Tarawele ka taa bila laadala ɲɛmaw kan u bɛ taa taraki la u ka tiɲɛ kan u jo kan
kan sɛ tɛ wuli ka bɔ fanga a bɛ fɔ ko la séance est suspendue sɛ tɛ wuli ka bɔ fanga Bɔkari o tuma min kɔni baara o baara ko de bolodalen bɛ maa o maa fɛ n'o ye morcellement ye Bɔkari ko bɛɛ lajɛlen k'a jɔ sojɔ de bolodalen b'i fɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɔnɔ i k'a jɔ ŋaniya de b'i bolo sɛ maraw ka taa bila u n'a tɔw la i k'a bɛɛ lajɛlen jɔ dugutigi n'a ka dugudenw ka yamaruya don Siman tɛ sɔngɔ ka gɛlɛn o ma a ka gɛlɛn o ma dɛ ni kuma fɔra ye n'i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ nin minɛn kɔnɔ i tɛ baara jɔ a jɔ joona dɛ ayiwa kanga daga fisa wuli ka bɔ ntɔnga ye Bɔkari min ye fuga dugutigi ye o tuma ko a b'a dɔn k'a fɔ a y'i kannabɔli min kɛ o tuma ko dugudenw bɛna a minɛ cogo la o tuma maa minnu fana bɛ n'a kuma ɲɛsinnen bulu ma o tuma kulu fana bɛna ale kumakan kɔni k'a bato a batocogo la kunnafoni filanin an ye min bɔ histoire kɔnɔ min ye dugutigi ye ale yɛrɛ de y'a tigɛ na bila Bɔjabatɛ an bɛ dugutigi fo ka essor n'o ye fasoljakulu ye k'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Azalaï Express Azalaï Express nin ye Jadata Mayiga nin ye a ka fasiri ye min ye Mayiga muso ye a ko min ye Mali ni Iran jamana ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma filaninteriya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kabini lawale ko dɔ t'a fɛ ka fara o ko kan wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ Iran n'o ye République islamique d'Iran ye olu ka ministre des affaires étrangères ko a ma taama kɛ kana anw ka jamana kɔnɔna na u tukalo tile 22 tɛmɛlen ka se a 23 ma san 2022 taama in senfɛ a bisimilala a kunkanɲɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Ablaye Diop ye wa n'i ye maa kofɔlen in da k'a lajɛ ale kɔni ka taama senfɛ a ye sɔrɔ bosoba caman bɛ Iran jamana kan a y'olu ta k'o fara a yɛrɛ kan wa taama senfɛ hakilina caman fana bɛ u la wa u y'a jira k'a fɔ min ye faso Maliba ni Iran jamana ka filaninteriya ye ani sanni feere min bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka dili don cogo min na taama in sinsin bɛ fɛn min kan o de ye k'u b'a fɛ ka min ye sogofa yɔrɔ dɔ ye n'o ye abattoir moderne dɔ ye k'o sigi sen kan min ye nɔnɔ ye nɔnɔ k'a dilan k'a jiman dilan walima k'a muguman dilan o usine fana k'o t'a fɛ k'o fana sigi sen kan wa o fana bɔlen koyi min ye anw ka jamana ye a mago bɛ da dumunifɛn minnu na teliya la n'o ye produit alimentaire de première nécessité ye u k'o bɛ fɛ k'o fana donni ka bɔ Iran jamana kan ka na n'o ye anw ka faso Maliba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔnni sigi bɛ fɛn min kan o de ye malo ye o fana bɔlen koyi min ye hakilina caman fana bɛ yen u b'a fɛ k'u ka nafolo ta ka bɔ Iran jamana kan ka n'a don fɛn minnu na o dɔ bɛ tali kɛ lakanako kan n'o ye défense ye ka taa se min ye kɛnɛyako ye n'o ye santé ye min ye cikɛko ye ka taa se siraba belebelew bɛ se ka dilan Mali seleke 4 kɔnɔna na cogo min na fo ka taa se min ye anw ka damaw u bɛ se ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen nafa cogo min na min ye an ka sanayɛlɛ kalansow olu bɛ se ka nafa sɔrɔ filaninteriya in kɔnɔ cogo min na hakili jagabɔ kɛla ni ka ɲɛsin nin taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ma wa taama ye n'o ye tile fila taama ye utukalo tile 22 ka se a 23 ma i b'a ye k'a fɔ commission mixte min n'o sigila sen kan faso Maliba ani Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ o ka ɲɔgɔn ye fɔlɔfɔlɔ o kɛra anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na yan wa a jirala fana k'a fɔ a tɛ danni ma waati ni don nataw kɔnɔna na min ye hakilinaw ye jamana fila in b'a fɛ ka o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni kungilenna minnu ye ani hamina minnu bɛ jamana fila in na ani u b'a fɛ ni ka teriya ye ni k'a sama ka se k'a mɔnɔbɔ ka se hakɛ min na ko taabolo ni hakili jagabɔw ma ta ka ɲɛsin o ma wa min ye anw ka jagokɛlaw ka soba yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o ye chambre de commerce d'industrie du Mali ye sesimu o ɲɛmaa n'o ye Yusufu Bacili ye Yusufu ko min ye nin taama in ye ni Iran ministre des affaires étrangères n'a y'o kɛ anw ka jamana kɔnɔ a kɔni ani sɔrɔ bosoba minnu dala ɲɔgɔn kan ka na u kɔni u b'a fɛ ka fɛn minnu kɛ i n'a fɔ n da tula fɛn min na n'o de ye abattoir n'o ye sogofa yɔrɔ ye abattoir moderne k'o sigi sen kan min ye nɔnɔ dilan yɔrɔ usine dɔ ye k'o fana sigi sen kan o n'a ɲɔgɔnko caman nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Azalaï Express kɔnɔna na Jadata Mayiga a ka fasiri Azalaï Express ka fara fasiri sɛbɛn tɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔkari fɛn banbali jate dɔn sɛbɛn minnu tun b'an bolokɔrɔ n'a bɔra an ka ɲɛmaayaso la wari ni k'an yamaruya an k'an da don a la nin y'o minɛ siya ni ne ye ka waleɲuman dɔn kɛ ka barika da kɛ ka ɲɛsin lamɛnnikɛla cɛman lamɛnnikɛla musoman Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wari min ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye o b'a ko ja waati ani waati Bɔkari an bɛ taa Kaɲɛ kɔnɔna la commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako chef escadron Lassine Tamba Keita an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka cɛdenw wuli ka jɔ ni cɛsiri min bɛ ka kɛ lakana baara la gendarmerie Bako Baɲɛ Bamako n'a dafɛ dugu commune bɛɛ lajɛlen la Bɔkari ma tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ taa Badalabugu walima min ye Muntugula cɛ kelen bolo caman don n'o ye le maestro Grand Jawusu ye 3 ciseaux d'or min ye taariya ye an ka jamana in kɔnɔ a y'o dɔn k'o dɔnna kari an b'a fɔ a n'a ka baarakɛla
baarakɛlaw wari tarawele an bɛ taa masigikaw fɛ yen entreprise Yusufu Ayidara bɛninkɛ ale yɛrɛ don PDG ba ye wari tarawele Elhaji don sabu ɲina makantaga a yero jamakulu la min y'a ka chef d'entreprise Dirisa Kulubali bɛɛ ko ma ko Nuaro an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Elhaji Mohamed Sako Holding ale PDG don a ka cɛdenw an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn wari tarawele min ye Philadelphie entrepreneur Musa Ba min ye fulakɛ ye a bɛ jamana in kɔnɔ kuna sini karidon o tuma a y'a ka pankuru ta ni kana jamana in kɔnɔ sabu waati ani waati ale tɛmɛ Ameriki abada wari tarawele kalo kelen kalo fila a bɛna ɲɛda faso kan wari tarawele muso ni denw bɛ vacances la yan min ye dankɔrɔba n'o ye entrepreneur Musa Ba o tuma Philadelphie a bɛ Bamakɔ su na kɛrɛnkɛrɛnna Korofina Nord la Adiba denkɛ Kalu kɔrɔkɛ o tuma k'a bisimila Bɔkari Tarawele radio Fafeke Jaramana Zendawo directeur du programme ka taa bila Ya Blanche Dawo radio ale dɛmɛtɔn o ɲɛmaaba don Bɔkari Tarawele an b'a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo min ye masigikaw fɛ hali bi Dirisa Kone bɛɛ ko ma BAD ale ye taji feerela ye Sanso maire Samu Mariko an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Docteur Sumare commune 3 médecin chef don an b'a fɔ a n'a ka cɛdenw a tɛgɛ ka di kosɛbɛ min ye lajɛli ka taa bila farali la chirurgien ba don dɛ a tigɛ ka di yɛrɛ de ala kana anw sa ma ye chirurgien tɛ nisɔndiya fo k'a fɔ k'a ye nin minɛ k'a fara subhanallah adamaden boso la nka ale de bɛ maa furakɛ ale de bɛ maaw kɛnɛya Bɔkari Tarawele professeur Lansana Sanogo a n'a ka kalandenw an b'u fo fanasigi kɔnɔna la Elhaji Bɛɲari Zunitaire Bɛɲari a denw Ami Batoma ni madame Samake Ramsɛsɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na radio communauté jamu min ye Alikaw Sisogo a n'a ka cɛdenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔkari Tarawele min ye radio masigi kunkan Bukari Mariko dugu 52 olu de b'an sɔrɔ radio masigi kunkan fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na min ye Soma Jefu Jelibugu la madame Babe an b'a fo a n'a ka wale ɲuman a n'a ka baara ɲuman madame Sise Fatumata ale fɛnɛ bɛ Soma Jefu la Jelibugu la Bɔkari Tarawele min ye honorable Kisima Jariso o kuma Falu Kisima Jariso min ye Bozola Kisima Jariso an b'a fo dantɛ foli min na Bɔkari Tarawele Burulayi Dumuya ale bɛ BDM na min ye chef d'agence don n'o ye AP2 ye o ɲɛmaaba don an ma ɲinɛ cabinet dentaire madame Li Matu Sangare min y'a ka docteur n'o ye docteur Ibrahim Kulubali docteur Kojo Docteur Ba Docteur Sogana o tuma min ye cabinet yɛrɛ tigi n'o ye madame Li Matu Sangare an b'a fo dantɛ foli min na Bɔkari Tarawele an ma ɲinɛ inspecteur général des eaux et forêts Ousmane Sidibe Bɔkari Tarawele kadiri belebeleba don jamana in kɔnɔ o tuma jamana kana ɲinɛ a kɔ Mali mago bɛ kadiri mun na Mali kura ko mago bɛ kadiri mun na Mali kura tɛ jɔ ni kadiri minnu tɛ o tuma nin ye kadiri belebeleba ye Bɔkari Tarawele n'a sigilen bɛ ani sigili man kan jamana ɲɛmɔgɔw k'u kɔfila la e ko tɔgɔ di Bɔjabate an bɛ foli ta an b'an kun da Faransi jamana kan Boyaki Baraji ka taa se a terikɛ Sion Tarawele ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo Boyaki Baraji ale ye ka dugu ye bɛɛ dugu ye o filɛ nin ye Jago arrondissement fɛ Bafula bɛ cercle o kɔnɔna na ka ye région fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ jɛmu in u bɛ a lamɛn kabi a daminɛ fo ka taa se a kuncɛyɔrɔ la o tɛmɛnen kɔ an na bɔ Faransi ni k'an kun da Suisse jamana kan min ye Marie Noël Munkoro ye a bɛ anw lamɛn jɛmu in tɛ pan fana kan an bɛ a fana fo min ye anw ka lasigidenso min bɛ Suisse jamana kan n'o ye ambassadeur ka conseil spécial min bɛ yen n'o ye Adama Kulubali ye ministre conseiller de l'ambassadeur du Mali en Suisse a n'a furumuso n'o ye madame Kulubali Jɛnɛba Sako ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛmu in lamɛn an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Kɛnkɛri 2002 PDG Adama Damɛlɛ a n'a ka secrétaire Mohamed Jara an b'u bɛɛ lajɛlen fo o fana tɛmɛnen kɔ min ye boutique électronique de la nation ye min ye Umaru Dia a n'a badenw jɛmu in tɛ pan o kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Cheikhna Gawusu Jara a n'a furumuso Asan Tarawele Kalabankɔrɔ Kulubilenni sigilen an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye Mamudu Dumbiya ye Imam Mamudu Diko a ka chauffeur don jɛmu in tɛ pan kan an b'a fana fo min ye Alisa Tijani Sako Alusalam Wareme butigitigiw dɔ Kalabankɔrɔ Turunana an b'u bɛɛ lajɛlen fo fo ka taa se min ye Ankujo Luc Togo maison des aînés a ka bureau ba in dan bɛ ye jɛmu in bibi sisada in na a kɔni a bɛ denbaya la jɛmu in tɛ pan fana kan an b'a fana fo Togola Couture Mercerie Togola bɛɛ lajɛlen ye Amadu Togola ka wulikajɔ n'a ka magɔn ye Ɲamakɔrɔ Kurani Sarababilenba in da la n'a ka parantu an b'u bɛɛ lajɛlen fo fo ka taa se Amara Samakɛ ma maire signataire don Ɲamakɔrɔ mairie ba la an b'a fana fo Bakari Sidi Jabate chef sécurité physique du personnel BDMSA an b'a fana fo lieutenant Dawuda Adama Traoré chef délégation judiciaire kun don 7e arrondissement na ka bibi na a bɛ jamana ka taamana jamana kɔnɔ an bɛ dugawu don de kɛ Ala ka segin n'a ɲuman ye fo ka taa se major de police Gawusu Jalo ma section carte d'identité an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye
polisi Kani Sidibe an bɛ a fana fo ale a bɛ biji la bibi na an bɛ a fo jamu in tɛ pa a fana kan kosɛbɛ Bakari Tarawele waati korona o kuma min ye foli laban ye an bɛ taa Selenkɛkaw fɛ yen wari min ye Daramani Tarawele ale bɛ baara kɛ Soma JEP la a n'a furumuso ɲuman n'o ye Urokiya Sise an bɛ Dara fo o kuma min ye radio Selenge ye o kuma olu fana b'an santalama Selenge n'a lamini bɛɛ lajɛlen ye fo Laginɛ ale frontière la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ min fana da o kan an baarakɛ ɲɔgɔn Renouveau FM na Antoine Solange Dambɛlɛ jamu in jɔngɔ la a tɛ pa kan an b'a fana fo an terikɛ don Bakari Tarawele an bɛ bi ta bila yan o kuma ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan bi su na bi tarata n'o ye kalo tile 30 ye o kuma Bakari an bɛ direct la studio ba in kɔnɔ sabu an ma se ka direct kɛ sɔgɔmaden na o kuma jɛmukan in taabolo min ye nɛgɛ kaɲa 11 nɛgɛ kaɲa 13 ye jɛmukan in bɛ kɛ santalama ye tilefɛla la Bakari Tarawele su ma ko a bɛ rediffuser nka nɛgɛ kun y'an sɔsɔ bi baara la jɛnatigɛ ko don ti ban la Bakari min ye ko bɛɛ lajɛlen sigira sen kan o kuma Mamutu Kamara ka taa bila Nem Danbele olu tun bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la e ni ne ye Bakari Tarawele Bɔ Jabate anw de bi kunnafoni lase ni Ala ni kira sɔnna ma sini araba kalo in tile 31 karamɔgɔ Daba Tunkara ale ni Amadu Eli Konare u bɛ bɛn kɛnɛ kɔnɔna la an b'a fɔ sa ni caka tulomajɔ la Ala ka su yɛrɛ caya wa salam